अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है बच्चे होंगे। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुनियादी जो चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, वो हमने स्टार्ट कर दिया था। कुछ लेक्चर हमने दिया था, उसके बाद फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, ये सिलसिला तो खैर चैनल में चलता रहेगा। बहरहाल हम सोर्सेज डिस्कस कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो मेनली 3 सोर्सेज थे। जैसे एक था नेचुरल गैस, दूसरा है कूल कोयला, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद पेट्रोलियम आएगा। सही, आज मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा कोयले के मुतालिक कि कोयला आखिरकार हम हासिल क्यों करते हैं, आखिरकार कोयला कहाँ से हासिल होता है, कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से कोयला हमारे हाथ लगता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। टॉपिक क्या है? कूल कोयला। ठीक, क्या है? कोयला। सही, उसके मेन पॉइंट्स। असल में कूल जो है वो प्लांट ओरिजिन है। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? प्लांट, एनिमल नहीं, प्लांट ओरिजिन है। इट इज़ मेनली प्लांट ओरिजिन। It is mainly plants origin। ठीक, ये बुनियादी कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। सही, मतलब कोयला हमें उस वक्त मिल सकता है जब प्लांट, जिसे हम दरख्त कहते हैं, ठीक, अगर वो ज़मीन के अंदर धंस जाए और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उसके ऊपर लगता जाए, तो वक्त गुजरने के साथ साथ वही लकड़ी के जो नीचे टुकड़े होते हैं वही कोयले की शक्ल एडॉप्ट करते जाते हैं। कोयला साथ साथ निकलता जाता है। ठीक, साथ साथ में मैं कुछ और भी चीज़ें, कुछ मेन नॉलेज भी साथ साथ देता जाऊंगा। ठीक, नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, एक तो ये आपको पता चल गया कि कोयला क्या है। ये प्लांट ओरिजिन है, मतलब ज़मीन के नीचे अगर प्लांट धंस जाए, दफन हो जाए, वक्त और हालात, मिट्टी, तूफ़ान, प्रेशर, टेम्परेचर उसकी कहीं, मतलब एक दिन में कोयला कभी नहीं बनता ज़मीन के नीचे, हज़ारों साल लग जाते। उसके बाद कहीं जाके ज़मीन के नीचे लोग खोद के, पहाड़ों के नीचे खोद के कोयले को निकालते हैं। ठीक, वही बात हम यहाँ पे आपको 1 by 1 बता रहे हैं। नंबर 1, कूल इज़ द मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेजर सोर्स है। सबसे पहले स्टार्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कोयले वगैरह से ही निकालते थे। ठीक, नंबर 2, दूसरा पॉइंट, इट इज़ ए ब्लैक सॉलिड फ्यूल फाउंड अंडर द अर्थ। ये काला ठोस है, काला सॉलिड है, लेकिन इसका रंग अक्सर क्या होता है? काला। कोयला देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। और ये हमें कहाँ मिलता है? ज़मीन के नीचे से, अंडर दी अर्थ। ठीक, अंडर दी अर्थ, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इट इज़ फाउंड बाय द डीके ऑफ प्लांट। देखिए लफ्ज़ मैंने क्या इस्तेमाल किया? डीके ऑफ प्लांट। जब प्लांट ज़मीन के नीचे गल सड़ जाए, बैक्टीरियल एक्शन हो, ठीक, उसके बाद कहीं वो दरख्त का जो टुकड़ा है वो कोयले का शक्ल अडॉप्ट करता है, तो डीके ऑफ व्हाट है? प्लांट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जहन में हर स्टूडेंट को रखना चाहिए। ठीक, कि कोयला क्या है? इट इज़ फाउंड बाय द डीके ऑफ प्लांट विच वर बरीड, जो अंदर नीचे जल जाते हैं, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर 100 मिलियंस, 100 साल, हज़ारों साल पहले, अबाउट 300 मिलियंस ऑफ ईयर एट ए हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक, अब देखिए चलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ये सपोज हमारा अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, इसे हम क्या कहते हैं? सरफेस ऑफ अर्थ। सही, ज़मीन के ऊपर वाला छिलका है। ठीक, अब आपने देखा होगा घरों के अंदर, घरों के बाहर प्लांट्स, दरख्त। ठीक, प्लांट, दरख्त देखे होंगे आपने, बड़े लंबे लंबे टाल प्लांट भी है, छोटे भी है, बड़े भी है। ठीक, आपको ये भी पता है कि इंसान की एक एवरेज लाइफ है, उस एवरेज लाइफ के बाद हर इंसान की आखिरी मकाम कब्र है, मरना पड़ता है, दफन होना पड़ता है। जब इंसान लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक वक्त, एक अरसे के बाद
مر سکتا ہے، تو اسی طرح پلانٹ کی بھی ایک ایوریج لائف ہے، پلانٹ کی بھی ایک ایوریج لائف ہے، ٹھیک۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پلانٹ بھی اپنی زندگی کو گوا بیٹھتا ہے، اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے، اور آخر کار وہ زمین کے اوپر گر کے تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، یا یو کین سے مر جاتا ہے، ٹھیک۔ تو جیسے ایک انسان کی ایوریج لائف ہے، اسی طرح پلانٹ کی بھی ایک ایوریج لائف کنسیڈر کی جاتی ہے۔ جب یہ درخت زمین کے اوپر گرتا ہے اور یہاں پہ نیچے لائک دس، ٹھیک، زمین کے نیچے دھستا جاتا ہے، دفن ہوتا جاتا ہے، ٹھیک۔ جب نیچے جاتا ہے، اب وہ کوئلہ جو ہمیں زمین کے کافی گہرائی سے ملے گا وہ سب سے اچھا کوئلہ ہوگا۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سب سے اچھا۔ اب غور سنیں، اگر یہ درخت زمین کے سرفیس پہ گر جائے، وقت اور آلات اس کے اوپر پریشر ڈالتا جائے، ہائی پریشر، ٹھیک، اور ہائی ٹمپریچر، ٹھیک۔ جیسے یہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے یہ درخت، اوپر مٹی آ رہی ہے، طوفان آ رہا ہے، پریشر بڑھ رہا ہے، ٹمپریچر بڑھ رہا ہے۔ یہ دو مین ریزن ہے، ہائی ٹمپریچر اور ہائی پریشر، ٹھیک۔ جب یہ دو چیزیں زمین کے اوپر بڑھتی ہے تو یہ جو درخت ہے یہ آہستہ سے اور ڈیپتھ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جتنا یہ درخت کا پیس زمین کے نیچے دھستا جائے گا اس کے اوپر اتنا پریشر بڑھتا جائے گا، اتنا ٹمپریچر بڑھتا جائے گا، اور اتنا اچھا کوئلہ ہمارے پاس بنتا جائے گا، ٹھیک۔ اب زمین کے بالکل اوپر والی سر، مطلب آپ لوگوں نے اکثر پکنک وغیرہ میں دیکھا ہوگا یہ چیز، جب آپ کہیں پہ کڑھائی وغیرہ بناتے ہو تو اکثر جب آپ کڑھائی کے لیے آگ لگاتے ہو تو اکثر درختوں کے نیچے اس طرح کا، جسے ہم اردو میں گودا ٹائپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایسے خشک قسم کی لکڑی جسے جلدی آگ لگ جاتی ہے، ٹھیک۔ اصل میں کوئلے کی جنم وہیں سے ہوتی ہے، ٹھیک، اور اسے ہم پیار سے پیٹ کہتے ہیں۔ پیٹ میں کاربن کانٹینٹس بہت ہی کم ہوتا ہے اور غیر ضروری چیزیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ مطلب اتنی کم ہے کاربن کنٹیکٹ کہ اسے ہم کوئلہ نہیں کہتے، لیکن کوئلے کا سٹارٹ کہہ سکتے ہیں۔ پھر یہی پیٹ جب زمین میں دھس جاتا ہے تو پھر اسے کیا بن جاتا ہے؟ لیگننٹ جب مزید نیچے جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ بٹومسکیول۔ جب بٹومسکیول اور مزید نیچے ہائی پریشر اور ہائی ٹمپریچر بڑھے گا تو پھر کس میں کنورٹ ہو جائے گا؟ اینتھراسائٹ میں، ٹھیک۔ اب جو کوئلے کی پہلی قسم جو زمین کے کافی مطلب تھوڑا سا نیچے اور کوئلوں کی قسموں سے اوپر سطح پہ ہمیں جو کوئلہ ملے گا اس میں کاربن کنٹینٹس کم ہوں گے۔ دیکھیں یہ پوائنٹ ہم بک میں بھی لکھا جا چکا ہے، اٹ کنٹینس 70% کاربن کنٹینٹ، مطلب اس میں کاربن 70% ہے، 30% کچھ اور چیزیں، ٹھیک۔ پھر جیسے زمین میں اور دھسے گا تو بٹومسکیول بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ بٹومسکیول۔ اٹ کنٹینس 80% کاربن، اس میں کتنے ہیں؟ 80% کاربن، ٹھیک۔ جب اور پریشر اور ٹمپریچر بڑھے گا تو اینتھراسائٹ بن جائے گا، اس میں کاربن کنٹینٹس کتنا ہے؟ 92 سے 98% تک۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ سر اگر یہ کوئلہ اور زمین میں دھس جائے تو آخر کار 100% کاربن کنٹینٹ والا کوئلہ بھی ہمارے ہاتھ لگ سکتا ہے، بالکل لگ سکتا ہے، لیکن اسے ہم کوئلہ نہیں کہتے، اسے ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ میں نے لفظ کا استعمال کیا، ڈائمنڈ، ہیرا، ٹھیک۔ جب کوئلہ اتنا زیادہ ٹمپریچر، اتنا زیادہ پریشر کوئلے کے اوپر آپ ڈالو گے تو آخر کار اس کوئلے سے مختلف کمپوننٹ، مختلف کمپاؤنڈ دور ہوتے جائیں گے اور آخر کار وہ کوئلہ ڈائمنڈ کا شیپ اڈاپٹ کرتا جائے گا، جسے ہم نیچرل ڈائمنڈ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آرٹیفیشل ڈائمنڈ جو بازار وغیرہ میں ملتا ہے، ٹھیک، جسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کوہ نور کا ایرا، ٹھیک، جو انڈیا وغیرہ کا کوہ نور کا ایرا تھا، وہ ایرا بہت سی بکس میں نے دیکھا ہے کہ 128 کلومیٹر ڈیپتھ سے نکالا گیا ہے۔ میں نے لفظ کا استعمال کیا، 128 کلومیٹر ڈیپتھ سے۔ تو آپ جتنا نیچے جاتے جاؤ گے، آپ نے اکثر یہ بات بھی سنی ہوگی کہ کوئلے کے کان میں مزدور کام کرتے ہیں، کوئلہ نکالنے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ان کے ہاتھ ہیرا بھی لگ جاتا ہے،
मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया ईरा। तो जैसे ही कोयले से कार्बन के कंटेंट बढ़ेंगे और कंपोनेंट कम होते जाएंगे तो आखिरकार यही कोयला हीरे की शक्ल इख्तियार करता जाएगा, डायमंड बनता जाएगा। वही चीज़ें हम यहाँ पे आपको बता रहे। स्टार्ट में जब दरख्त के नीचे जिसे हम गोदा कहते हैं वो होता है पीट, यहीं से कोयला पैदा होता है। ये ज़मीन में धंस जाता है तो लिग्निन बन जाता है, मज़ीद नीचे जाता है बिटुमस्क्यूल बन जाता है, मज़ीद नीचे जाता है एंथ्रासाइट जाता है। अब गौर से सुने, सबसे बेहतरीन किस्म कोयले की एंथ्रासाइट तो है, जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंट और भी लिख चुके हैं। There are the three main types of coal on the basis of carbon contents. ठीक, the quality of coal is mainly depend on the carbon contents. Carbon contents पे depend करता है। Higher carbon contents better is the quality of coal. जिस कोयले में कार्बन ज़्यादा होगा वो अच्छा कोयला कंसिडर किया जाएगा, अच्छा कोयला। अब अगर हमें ऐसा कोयला चाहिए जिससे हम कार्बन के कंपाउंड तो निकाल सके, अब आपसे कोई पूछे कोयले का क्या फार्मूला है, इट्स ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, इसका कोई फार्मूला नहीं बनता मिक्सचर का। अब आपसे कोई पूछे हवा का क्या फार्मूला है, हवा मुख्तलिफ गैसों का मेज़ा है, अब इसको क्या फार्मूला होगा, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इसी तरह कोयले के अंदर भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं और मुख्तलिफ वेरिएशन से होते हैं, तो कोयले का भी कोई फार्मूला नहीं। हाँ, अभी इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम कोयले की इस किस्म को लेंगे, ये वाली किस्म जिसे बिटुमस्क्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिटुमस्क्यूल। इस बिटुमस्क्यूल से हम 80% कार्बन के कंपाउंड्स निकालेंगे, 80% कार्बन के कंपाउंड्स निकालेंगे और भी बहुत से कंपोनेंट निकाले जाएंगे। तो ये बिटुमस्क्यूल जब कारखाने में ज़मीन से निकल के कारखाने में जाता है तो बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके तवस्सुत से, इसकी बुनियाद पर हमारे हाथ लगते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कूल और टाइप्स ऑफ कूल आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इस बिटुमस्क्यूल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पास करूंगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमारे हाथ कोयले के लग सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह ये चैनल आपके तवक्कुआत पे बिल्कुल पूरा उतरेगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।